پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا ہاتھ چکلو ہاتھ چکلو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اس کلمے نال اکائی ہے اس کلمے نال اکائی ہے اے دل دی کرتا صفائی جدہ مرشد ہے سجا چھوٹو اچھی کہے گا سانو مرشد گل سمجھائی گے 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 پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ سانو مرشد گل سمجھائی گے سانو مرشد گل سمجھائی گے سانو مرشد گل سمجھائی گے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دا فیض نورانی ہے اس کلمے دا فیض نورانی ہے ایک ہر دل تے سلطانی ہے ایمان دی اے ہو نشانی ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ کلمے تو ہوتے بھی کچھ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہوتے کی ہے یار چلو جنہوں دن میرے پران ٹھنڈ لگ دی ہے پھر بھی انہیں بازو کڑے ہیں چادر دے بچوں صرف تسی بسی کڑے ہیں باقی ہر بندے کلمہ شریف پڑھنا ہے کلمہ شریف اے فقیرہ درویشہ کو پوچھو یہ تلوار ہے ہاتھ کھڑا کری تے جنہ زور لگے آج یہ سونی چل رہا ہے دی سرزمین تو پوری دنیا چی پتہ چلے کلمہ شریف پڑھے ہیں ہاتھ چوکے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ شام
سرور صلی علی یہ جڑا کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب نے اے سالے سواب کرانگے ایک باری ہر بندہ اے شعر ضرور پڑھے اے کلمہ ذات الہی دا اے کلمہ ذات الہی دا ہویا دسیا مدنی ماہی دا ہویا دسیا مدنی ہر دم پڑھنا چاہیے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ بھائی جان نے کہ قاری صاحب ہے بھی قبرستان ٹھیک ہے کئی بندے میں دیکھے نے قبرستان جا کے بھی انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں پتا ہوندا سی قبرستان انج دا وقت آ گیا تے انج دے وقت وچ میں جو تانوں کہہ رہا ہوں پڑھنا چاہیے کہ نہیں لا الہ الا اللہ حق 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 لا سلطان باؤ صاحب لکھ دینے کلمے نال مناتی توتی کلمے نال بیائی کلمہ میرا پڑیا جنازہ کلمے گور سگائی کلمے نال بہشتی جانا کلمے نال بہشتی جانا کلمے نال بہشتی جانا کلمہ کرے صفائی مرن محال تنانو جن صاحب آب پلائی پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ کلمہ پڑھ دے ٹر جاواں گے شہر مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے ایسے مدینے ٹر جاواں گے مدینے ایسے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے سکھ پاواں گے شہر مدینے ٹر جاواں 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 گے
تے نہیں سا دونوں بازو چوک نہیں جے اللہ کرے اگلے مہینے تیرا ٹکٹ نکل آوے دونوں ہاتھ چوکے انہیں چوکا میں تے نہیں سا میں تے نہیں سا انہیں چوکا میں تے نہیں سا 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 انہیں چوکا میں تے نہیں سا قاری صاحب پھر کیویں پہنچے ہو قاری صاحب پھر کیویں پہنچے ہو لے گئی مینوں لات مدینے لے گئی مینوں لات مدینے لے گئی مینوں لات مدینے تم جاواں گے شہر مدینے شہر مدینے انہیں چوکا میں تے نہیں سا لاہور والے میرے خاص محبت والے پیار والے شوق والے اج چندرائے دی سرزمین تے ایک واری پھر آئے نے چادر مبارک چو ہاتھ کڈو جنوں ٹھنڈ لگ دی ہے اللہ کرے دی ٹھنڈ مک جائے مدینے پاک حضور دے قدماں چ کھڑا ہو کے ٹھنڈیاں ہواواں نوں لگن ہاتھ دونوں چوک کے اونچی کہنا انہیں چوکا میں تے نہیں سا انہیں چوکا میں تے نہیں سا میں تے نہیں سا انہیں چوکا میں تے نہیں سا میں تے نہیں سا انہیں چوکا میں تے نہیں سا انہیں چوکا میں تے نہیں سا انہاں دے والد صاحب جنہاں نہ میں مدینہ پاک قبلہ صوفی صاحب دے نال کٹھے کنے سال اعتکاف تے بیندے رہے کہندا قاری صاحب میری رمضان دی کدی چھٹی نہیں ہوئی حضور مینوں بلا لیندے نے پتہ نہیں کیویں عام وقت گزریا ہور ہوندا ہے حضور دے قدماں چ گزریا ہور ہوندا ہے پھر اعتکاف چ گزریا خاص ہوندا ہے وہ بھی ادو یہی کہندے ہوندے سن جیڑا سجا ہاتھ چوک کے ہر بندے نے کہنا انہیں چوکا میں تے نہیں سا انہیں چوکا میں تے نہیں سا میں نہیں سا انہیں چوکا میں تے نہیں سا انہیں چوکا میں تے نہیں سا اٹھے کھڑا ہو کے بندہ کہندا ہے لے آئی مینوں نات مدینے کوئی گل نہیں پھر جاواں گے شہر مدینے پھر جاواں گے شہر مدینے انشاءاللہ پھر جاواں گے انشاءاللہ پھر جاواں گے شہر مدینے پھر جاواں گے شہر مدینے دل اپنے نوں تک دے روزہ دل اپنے نوں تک دے روزہ دل اپنے نوں تک دے روزہ
वापस आना ही पैंदा है, वापस आना ही पैंदा है। 14 दिन 21 दिन 28 दिन मेरा शागिर्द माशाअल्लाह 56 दिन रह के आया, आना ते पैंदा ही है, आना ते पैंदा ही है। हुन नुकरां च वड़ के मदीने वल मुंह करके आका नू अर्ज करदा है, आका नू अर्ज करदा है, एक बारी फिर हाँ कसद ले मदीने ते टुर गए किन्ने सफीने कसद ले सब लोग मदीने ते सद ले ऐसे मदीने अल्लाह 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 दुआवां करी जा रहे हैं, दुआवां करी जा रहे हैं, दुआवां करी जा रहे हैं, हले सुनी नहीं गई, ते जेड़ा बंदा हज ते जा रहा है, ओदी बांह फड़ के कहंदा है राया वे मदीने जान वालिया अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया राया वे मदीने जान वालिया अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया राया वे मदीने जान वालिया अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया राया वे मदीने जान वालिया अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया मदीने जान वालिया अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया ओ कहंदा अच्छा मैं दस दियांगा, अर्ज़ा कर दियांगा, फिर ओदी बांह फड़ लेंदा, आखी जाके अरशाद लाड़े नू साडी वारी लाया कानू तेरिया साडी वारी लाया कानू तेरिया अरशाद लाड़े नू साडी वारी लाया कानू तेरिया साडी वारी लाया कानू तेरिया राया वे मदीने जान वालिया अर्ज़ा सुनावी जाके